জরাল ককপানা রানি বাগি নাসিং তকজা খাপানি যত তাহতে বুকুকচং যতন তিনি জরাল ককপান্ডাও লামসগো তিনি 10 তারিখ জুলাই 2026 সালমারিনি কক্তমান নাং সানা थाङै दङ पुयानो कक्तमा काहाम कायसा त्रिपुरा हाजोआव पुया ककबरकनि जे PhD नि खालामनाय बिप्लब देबबर्मा ताई खरकटाम तिनी गाहे कक्तमा काहाम MBB इउनिभार्सिटी नि ककबरक बेदेग फोरोंना रगनि बागैनाय एसिस्टेंट प्रोफेसर नि सेबक मानखा इनके अब कायसा लाइफमोन मारी इनके बेलाखे खाtung लाइजाक ककबरक नि हापार बिप्लब देबबर्मा ताई कुबनि ते खरक निनो अबहाय एसिस्टेंट प्रोफेसर नि सेबक मानमानि न नुगलाई हरगे खाबन दाते बुकुकचं अबनि यागुलो तिनी TTA एडिसिनि बखाक्तै तरक सकाङै दंमोनि चेयरमैन कायसा CEM कायसा ताई EM कायसा खाइ सामंतां दंनि पानो काइथाम जागाव कटाल बिल्डिंग तांमोनि न इनॉग्रेशन खाइ सेंगिरेबानि कक्तमा कासे फैका किल्ला बागमा आमचायो पुया कांके न 18 बोला आबुर परे किल्ला बागमा आमचाय आबाइके न काइथाम जागाव तिनी कक्तमा कासे फैका ओंखाय आ कक्तमान बिसिङाव कटाल 1000 टा सीट गोनां आसुकजानाय गोनां बरक आसुकि प्रोग्राम मानजागि मानाय आबाय ऑडिटोरियम तांजागि तंबारनो तिनी विजिट खालायखा तिदेसिन CM रुनेल देबबर्मा लगियो तंखा आगिनि CEM पूर्णचंद्र जमातिया बताउगो MDC ताई तिदेसिन EM CK जमातिया किल्ला बागमानि 18 बोलाव आमनो कारिब गरिया एकाडेमी नि मॉडल स्कूल न तिनी लामसगमानि पांडा संसजाखा लामसगमानि पांडा मॉडल स्कूल जे गरगनो कताल उक्ति गोनां रगनो नगे तितेदिसिन CM रुनेल देबबर्मा बरं बर तंबायखा MDC पूर्णचंद्र जमातिया ताई EM CK जमातिया सं आमनो कारिब तीनटा कटाल मार्केट स्टॉल न बाहायनो तांजागनो फियोगेरि खाफितारा सबै अच्छा अब आलादा ताकेसा न्यूज ओ जे कानि आबके CEM नि याक्ति आंनो साइफायखा खराय नेगियार CEM नि याक्ति तितेदिसिन तांबटां रक सकाङै दंमोनि कक्तमानो सिनी 18 बोलाव जे गरिया एकाडेमी दंमोनि और सिनी हनरेबल EM एडुकेशन सिनी फॉर्मर CEM ताई सिनी हदावक्रा ताई गरिया मॉडल स्कूल नाइकल तंनाय सिनी चेयरमैन ताई जत कमिटी मिललाई जों और जे TTADC नि सिमी सामुं खालायजाक दंमोनि 1000 सीटेड ऑडिटोरियम हॉल हमनो विजिट खेलले पेकेसन हमनि लगे लगे स्कूल जों विजिट खेलेका ताई हम परेबो कयेकटा जे सामुचलि दंमोनि TTADC हम विजिट खेलेने ऑडिटोरियम ताई 4 month बा 5 month बिसिन कमप्लीटिंग होनाय ताव तलानि जे लेवल दंमोन हम कमप्लीटिंग होबायका इनके हमनो 1000 सीटेड अनेक कटरंना थां दङ ऑडिटोरियम हमनो तिनि विजिट खेलेमोन खाबनि तावते बुकुकचं अबहाय हामक्राय सामुंबतां हायनो तिनि ते कायसा जोंनो उखा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि गानाव और कै टाइम हॉस्पिटल नि कायसा हॉस्पिटल फियोगे रजाखा हास्तेनि साखा मंत्री ताई मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहनि याक्तै अब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि गानाव बागमारा हनै दङ कुरि पुकुर आ जागावनो तिनि इनिग्रेशन खालायरेखा फितारावै मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा कताल हॉस्पिटल যে দাবি নিষ্পত্তি সেটা কিন্তু হয়ে গেছে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে সমস্ত মানুষ A to Z মানুষ এই স্বাস্থ্য যে আমাদের ইন্স্যুরেন্স প্রধানমন্ত্রীর জন্য অনেক যোজনা ছিল বাকি লোক যারা আছেন সাপোজ 7 লাখ ফ্যামিলি রয়েছে ত্রিপুরাতে তাদেরকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা যেখানে মানে সারা ত্রিপুরার মানুষ তার মধ্যে এই যোজনার মধ্যে আসাতে আজকে ত্রিপুরা অন্যান্য কোন রাজ্যে হয় ক্যাপিং আছে যে এত টাকা তার ইনকাম থাকতে হবে তা আমাদের এখানে কিন্তু সব উঠিয়ে দিই এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত খুশির বিষয় যে আমরা মানুষকে দিতে পেরেছি আমাদের এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং এতে করে আমরা এই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আরেকটি যোজনা তার মধ্যেও প্রায় 50 কোটি টাকার উপরে দাবি নিষ্পত্তি আমরা করেছি আমি যেটা বলেছিলাম
যে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য যোজনা আমি যেটা বলেছিলাম সেটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজে, সেটা আমরা টাইম 3 মাস করে একবার করবো। ডাক্তারবাবুরা সবাই এর মধ্যে কিন্তু, আর সিরিয়াসলি ডাক্তারবাবুদের যখনই কোনো কাজ দেওয়া হয় সেটা কিন্তু ওনারা করে। এখন আমাদের এএনএম, জিএনএম, তারপর আপনার মেডিকেল কলেজ এত হচ্ছে, আগামী দিনও হবে। তো এতদিন ধরে আমরা ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিল। এখন অনেক সময় ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল হেলথ বা হেলথের বিষয়ে অনেক কম জানেন, সেভাবে আমাদের স্ট্রাকচার নেই। আমরা ঠিক করলাম যে এখানে হেলথ ইউনিভার্সিটি হওয়া প্রয়োজন। আমরা সেটা ক্যাবিনেটে পাস করিয়েছি। ক্যাবিনেটে পাস করার পর আমরা সেটা বিধানসভাতেও পাস করেছি। এর মধ্যে আমরা সেই কাজটা সেটা কিভাবে স্টার্ট করা যায় তার জন্য আমরা জায়গাও সেখানে অলরেডি আইডেন্টিফাই করেছি। আপনারা জানেন যে হোমিওপ্যাথিক কলেজ ত্রিপুরাতে হতে যাচ্ছে। এখানে যে আমাদের ডেন্টাল স্কুল ইউনিট, যে হোমিওপ্যাথিক স্টেট হোমিওপ্যাথিক যে সেন্টার আছে, সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে তাও আগামী যে শিক্ষাবর্ষ সেটা শুরু হবে। 75 crore অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে আমরা আয়ুষ থেকে আমরা পেয়েছি। আয়ুষ থেকে আমরা আরো 75 কোটি টাকা পেয়েছি আয়ুর্বেদিক কলেজ করার জন্য। তেপানিয়াতে জায়গাও নির্ধারণ হয়েছে, সেখানে সেটা শুরু হতে যাচ্ছে। তো এইভাবে একের পরে আমরা যে কাজ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য আমরা এই কাজগুলো করছি। আজকে পিজির কথাও যদি বলি, আগে খাবনি তাদের বুকুকচং হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রা ডক্টর মানিক সাহা যে কক সাই টংমানি রগৈনাই जुदा जुदा हास्टेनि जे साखाम बेदेगनि सामुं हुमरनो बो बलाई साका ताई बो साका हास्टेनि साखामनि सेबसाब हामक्रायो सरकार जे बाबे साक्थारि दङो आबै बाक्सनो बे सरकारि साक्थार मुं बाहायो बेलाय नांकुकमानि पालाई इंको सामुं ताङै दङो तिनि ओ जे बागमाराव टाइम हास्पातालाव उद्बोधन खायो बो अकक साका कताल जरानि सेबसाब गोनां अ हास्पाताल बरकनि रुकुरं थानिओ बेलायखे जराबै बाक्सा सामुं साखामनि सेबसाब रैमानानो होनै बो साका आबै बाक्सन कायसा साखामनि जे सेबसाब आजिमुं माने साख्रि बाहायनायाव माननानै सुजुगो आबायखे जत सिक्ला रकनि बेकार बो कमिओ देश बो हामक्राइंगो बरक बो काहाम सेब मानो हनै बो कक साका फियाबा त्रिपुरा हास्टेनि हालकनि कगनो सानाय दङो जे वाति वावै दंमोननि खरकिरि कुन जागा गोबां कुन जागा कम खालायमानि बाय बाबैसा फासिं सामुं थांनाय रक दुआवै दंबायखा नगो आजिमुं करिङै दंबायखा ताइ बाबैसा फासिं थांलाय सुनाय रक रां पैसा दंफान दंदि अंखर केनो हारपेक अंखर केनो लामा हामिया अंखर केनो वातै कंग्राय कुचु बेबा हामिया आङै दंबायखा आबन बागै आगरतलानि बतलानि जहर ब्रिज गेस स्टेशन बो हावरा एबा साइद्रा तैनि जे बांमा साखा बाङै फाइ दंखा दैलमै तिनि सारिक 4टा जराव दै 10.34 मिटार रेकर्ड खालायजाखा आबगैनै हजाग्रानि नांगो अ दै तरखांखेराव 9.86 फियाबा तिनि 10.34 खा आबगै दैते बतरि दङ खनाबो वाति वाखा ताइबो रिक्स जोंनि थांबायनाय आमहाय कायसा हालक नुहरि दंखा यां तेबो दै तरमानि कितिङैनाय चिनिया फाव कक्रमा करं करं जागानि फाइ सपायका आबाहाय अनकोटिओ बाहाय तैलममानि रगनो किसासा कातिरि मानि टंखा तर तै केसेबै टंखा देव ताइ मननदिनि तै तर कमि टंखा अ हांकरा 47टा सरकारनि जे रिलिफ केम्प मासरामका आरो बिसिङो कुमारघाट बखास्तावनो 29टा रिलिफ केम्प आरो 1165 ता नुखुं जतै 4600 जना बरक आरो मा टंखा कयला शहर बाहायनि 18टा रिलिफ केम्प माखलका आरो बिसिङो 1177 परिबारनि 4939 बरक आरो टङै मा टंबायखा एमएलए भगवान चंद्र दास मंत्री सुधांशु दास आबारो नायकलै दाबक साइ टंमनि कक्तमा आबाहाय लामानि जंजाल कतर तो नरनो सारन थांगाके चम्पक नगरनि सिमि जे ताबुक रानी बाजार जरा जे लामा आबो ताइ लामा बरक मुनिसुनि लामालिया बरक हिंततक लामालिया बेलायखे हारपेक बेलायखे नो मिल करै
thoglu baglu tui abo tui ya harpek bo tui se aro mai kaisa hamui tongkhamo abo hai kaisa halok abo asama tora hal hani mosang liya মন্ত্রী okra rang paijagui ko Nitin Gadkari মন্ত্রী bai malai mani bondor semano tabo rang kari tangi maya haste asuk kebel nugjagi tongkha sarai sarai kamiam tei kokto sanano kokrai to chini hayo hai kasrang kokto ma thumnai thumi rohoka sabrum sub division ni ropai sori ar di blog ni chatok sori ADC village ni inko notun Tripura 2 number ward jora kolmaro ni lama snam jagi ni bagini jingjal klai tongkha watini molokhe o lamati hin mi maya belakhe jingjal kotor abono tini amche siklarok pavitro Tripura saka lama ঠিক ইয়া নিবাগিনিও তাও থাংলাই সিমালিয়া রপাই শরীরি ভিডিও অবন নকথুং তাংনা নিমথুং হুই কয়লাইখা বড় সানি নতুন ত্রিপুরা পারানি রাস্তা নাই দি তোরকম অবস্থা উন থাকা এমন গাড়ি ঘোড়া হামনানি এমন সমস্যা বাইক থিয়া হামনানি সমস্যা যে হারি এমন পুরো ইয়াতে দীর্ঘদিন হয়ে থাকা 3 দিন 4 দিন ধরে হয়ে থাকা কোনো রাস্তাঘাট কোনো প্রজেক্ট করে এই রাস্তা খাইনি ভাই অনুরূপ উঠক आं गभर्नमेन्टनि बाय अर्डार मानथों जाहाथे जानि इ रास्ता जाहाथे सुंदरभावे उनायथै नों आरो 2 नम्बर वार्डनि नङाबानो बिसिंते तो मेसेज रनि मुसु सोशल मीडियानि बिसिंते जानि जे सोशल मीडियानि दाउना अनुरोध खालायो नाबो जतो रिक्वेस्ट लायो हाइनाय फायदि नांगर बाय आं खलमी करक सागे इ रास्तानि बाय जाहाथे सुंदरभावे उनायथै जाहाथे नतुन त्रिपुरा पारा 2 नम्बर वार्ड चातक आं पवित्र त्रिपुरा चातक सरि नतुन त्रिपुरा पारानि एकजन बासिन्दा আমরা গ্রামে চাতকসরি নতুন পাড়া 2 নম্বর ওয়ার্ড স্কুল ঘাট খোলা পানি সুতো সুতো যাইতে পারে না গাড়ি ঘোড়া চলতে পারে না এই কারণে আমি মিডিয়ার পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি এই রাস্তাটা যাতে হোক খাবাংনি তাওতে বখুকসং নরমিয়ানো जों बेलाखे खायरुमा सिंसा बासराजानि कक्टमा खोनारमानि पूर्णलक्षी त्रिपुरा माइमाचाया बातामाया 6 मास ताङिमाया यांखे बसुक खरकसा को मेन्टेलि डिसअर्डार गनां आबाहाय बेमारनो तैनाय लामानो मथानायनि बागै माइरं करिखा रेशननो माइरं टंफानो नाहारमालिया लामा हामिया बलंनि मगिदों खांनाबो नाहारमालिया साकसुगिया ताई बाता नाहाना थामाबो मामुया 10 बार ओंखाय आबाहाय केनो जों जाल कले तखनि कक्टमानो खोनावै तिनि मोटामोटी बरक थाङै चुबासु याफार हरका कक्टमा थुमनायसिनि कलेन्द्र त्रिपुरानि याक्तै पाइथागो पनलखि त्रिपुरानि बिरमाननो नुगलाइनो चिनि कक्टमान नुगलाइनो बरक साबो सैमुएल देबबर्मा ताई जितेन त्रिपुरा सं बरनि बाइथांनि रां बाइखे साबो को रहरै सुबाखा अनलाइन ति रां रहरै कक्टमा थुमनाय कलेन्द्र त्रिपुरानि याक्तैनो नांमानि मानै कानमुं चुमुं जामुं रक बहाय याफार हका ओंखाय पनलखि त्रिपुरा बो हामजाका अ जामुं चुबासुं मानै ओंखाय खोनायनाय जि चिन्तिनि कक्टमो कलेन्द्र त्रिपुरानि रिपर्ट पहिलानो हामबाय मारगा सिनि दारा सामुएल देबन माते सिनि दारा जितेन त्रिपुरानो जों नरक मियानि सोशल मीडिया बा मिया नरक न्यूज चैनल नय मांखाना सिनि जे सिनि साग्राजक जे सिनि सुसुय बा नाना सिनि जे पनलखि त्रिपुरा जों आबना आं आबना तयै न्यूज खालायमानि बिनि जे ओ नावनखनो तयै बजे मासेया मालंगिया प्रब्लेम तयै न्यूज खालायमानि बेबा कपाल काहाम चिनि नाना पनलखि त्रिपुरानि सामो चिनि दारा सामुएल बाय चिनि दारा दाजितेन बासाखा बरक आनो कन्टेक्ट खायखा मिया हर जाते बरक रां रहनाय ओ रांनि नगनि मानै रक सामुं लुमुं कानमुं जुमुं ते याखंनि जतारक रोजाक माने पाइयो बे जों थिक बिनि कक हायखेनो जों पाइयो बिनि नाव तिसागै तबै रय रफायखा जों बेलायखे हामबाय मारो जोंनि दारा संनो आबाहायखिया तेबो बरक सिमिया तेबो सिनि त्रिपुरा सरा गाबों दं जों फादि जों आबाहायखे जों दिनै खकसा खंनै जों सिनि त्रिपुरा सरामा मासेया मालांगियानो जों सुबाखा के बरक बसु जरातै खा साजाय दं माने बेलायखाना खा हामजागो बा बरनि खा सोरांगो मासेया दं माने जरा दिनै मासाखा माने आबाहायखे बो बिसि बुरुम बुरुम रोमै सालकलमा रोमै जे जों जाल मासेया मालांगिया ताबो जे वातैनि जरा वातै नबानि जरा गोबां मा करिजा बरनि बागै तामाने सानाय एकदम जोंजाल
थागै साफायनाया जाहाथे बिनि कुनु साइडे रं इनकाम करे आबनि बागै जों निउज खायखा जों निउज खामने अलो सिनि अ निउज बा जों कक आवाय माने बिसिंतै नरक दारा संनुगै हेल खायगा बेलेखे हामबाय मारो जोंबो तै सिनि नानाबो हामबाय रेखा तै आरो बसकां नरक सुबानायखे सुबाय मानो जों सबो सोबिया जों अब नरकनि बसकां आपडेट फुलै दंनाय जों दिनै बिनि न'आव सबायखा सिनि नाना सिनि पन्नलक्षीनि न'आव सबायखा जों बिनि पारांखा ऋषिमुख एसेम्बलिनि माद्रामपुर एडिसि भिलेज जों सबायखा जे मान्दिपाय माने रखा तै रां पैसाबो खरस खायै माने जेसो रां बासिखा आबनो रैखा जों असंनो माने तंनि सिन लबि हामबाय जों सिनि तिप्रा सरना मासे मालेंगियानो जों सुबाखा के बर' बसु जरातै खा साजाय दं माने बेलायखाना खा हामजागो बा बर'नि खा सोरांगो मासेया दं माने जरा तिनि मासा खा माने आबायके ब बिसि बुरुम रोमै सालकलमा रोमै जे जों जाल मासेया मालेंगिया ताबो जे gai खामानि ताते बुखुक सं अबाहाय चुबा लायन नांगौ तामनि होनबा नों आं जों माइजाव हनि पानो के माइ मासायाखौ गोसां मजरा रि मासुमियाखौ कलमान जरा साथि करिखौ बसा परिनानि तो हासालनि कक्सिखौ साकनो हामरानि बिथि जाना सरang करिखौ आम हाय जरगो चुबा सरलायनि बेलाय खेदरो आबो बखानि हयतेनो अंखरा नांनाय ताई अ माया अंखरानि बागैनाय नों आं सिमि सामाबाय इंया नि साकबाय थांनिसि अंखरा नांनाय आबा केरो खागोनां रकबा बाक्सा चुबाय दङ एबा बाक्साके चुबानानि चुबाय मानो हायपाना चुबा जागिया नि दङ आबनो कायसा जों जालि कक फायनिखाय तिनि ते कुबनि कक्टमा सानानि सिगां तिनि हायहाय कुबनि बदल याकारै तिब्रा मथनि बानारम फायमानि कक्टमा नुखुं खुंब्रैनि सुलाव जना भटार जयनि रेखा 19 चरिलाम तिप्रा मथा ब्लक कमिटि नि बखाक्तै बिश्रामगंजनि तिप्रा मथा पार्टी अफिस बरन बदल लामसगिनि हारका एमबिसि बुद्धदेव बर्मा ताई तंखा लोकल नि तिप्रा मथनि जुदा जुदा आदं रक तिनि अ जयनिं पान्दा नि बिसिंतै गुबुन दफानि बरक रक फानो तिप्रा मथाव ताबो फायि गतंग आबि बसकांनि सालकिसा ओलो कतरमा पान्दानि बिसिंतै बदल लामसगनि पान्दा नाय अ बदल लामसगनि पान्दा खलायनि सिगां अबरक जास तामसाने ट्रेलार नै साकाता बुद्धदेव बर्मा इनका जयनिं आबा गुबुननि बदल लगो ngैफान तंसिदि इंयाफान तंसि तिप्रा मथाका सालब्रुम ngै तंमनि कक्तमा प्ला आमसानि लुखरो जयनिं खैनेराव उखा गुबुन बसंनि बरनो तिप्रा मथनि बदलनि बानाया फारि लामसुगिनि हारका एमबिसि बुद्धदेव बर्मा ब्रजलाल देव बर्मा समेन्द्र देव बर्मा ताई अमृत देव बर्मा खबै एमबिसि बुद्धदेव बर्मा सौराव बसाका तैबो नुकजागनाय बिश्रामगंजनि सिन्डिकेट तंमनि जागाव कतरके जनसभा खालायमानि बिसिंतै बसकांनि सालो नै আজকে আমরা চৈলাম কনস্টিটুয়েন্সি বিশ্রামগঞ্জ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে হেড অফিস তিপ্রামথা বুবাগ্রার নেতৃত্বে বুবাগ্রার যে একটা ত্রিপুরা রাজ্যে যে একটা জনস্রোত এবং আগামী দিনে একজন ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা রাজ্যে একজন লিডার বুবাগ্রা আমাদের সেই বুবাগ্রার নীতি এবং আদর্শ দেখে বিজেপি সেরে আজকে ত্রিপুরামথাতে 4 ফ্যামিলি প্রায় 16 ভোটার্স আজকে আমাদের ত্রিপুরামথাতে যোগদান করেছেন তাদেরকে আমরা বরণ করে নিলাম আগামী দিনে আমরা এই আজকে জয়েনিং এর পর থেকে আমি বলতে চাই আগামী দিনে চয়লামে আমরা 5 থেকে 6000 ভোটে ত্রিপুরামথা আবার এখানে বিদায় হচ্ছে নিশ্চিত তাই তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী দিনে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে বিশ্রামগঞ্জ চৈলাম উন্নয়ন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমাদের দরকার বুবাগ্রা একমাত্র একজন লিডার বুবাগ্রা সেই বুবাগ্রার নেতৃত্বে আগামী দিনের ত্রিপ্রাসে এবং সমস্ত লেভেল এরিয়াতে এই উন্নয়ন এবং স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কারণে আমরা এগিয়ে যাব একসঙ্গে কাজ করব বিশ্রামগঞ্জকে আরো উন্নতি করব এখানে জাতি উপজাতি ত্রিপ্রাসা এবং বাঙালি ভাই বোনদের মুসলিম ভাই বোনদের একজন মিলনের একটা জায়গা এই বিশ্রামগঞ্জ একটা তৈরি
এই জায়গাটাকে আমরা চেষ্টা করব ত্রিপুরা রাজ্যে সেকেন্ড সিটি করা যায় কিনা কিভাবে। তাই সমস্ত শ্রেণী সমস্ত জাতের মানুষ এগিয়ে আসতে হবে, কারণ বিশ্রামের মধ্যে একটা উপায় যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য সেকেন্ড সিটি আগরতলা উপরে সম্ভাবনা বিশ্রামের মধ্যে। তাই তারা সবাই জানে চৈলাম কেন্দ্র একটা এসটি সিটে যে কোনো বিদায়ী হোক, এমডিসি হোক, এসটি হবে, কারণ আমাদের এখানে বাঙালি ভাই বোন এবং মুসলিম ভাই বোনরা বুঝে গেছেন তাদের একসঙ্গে থেকে ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়ন, উন্নতি একমাত্র উপায় বোবাদ। তাই আজকে তাদেরকে আমরা বরণ করে নিলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী দিনে তাদের নেতৃত্বে জন্তু দেবনাথের নেতৃত্বে আরও বিশ্রামগঞ্জ প্রায় 100 থেকে 200 পরিবার আগামী দিনে বিশ্রামগঞ্জ সিন্ডিকেটে বিরাট একটা প্রোগ্রাম করে আমরা আরও 1 মাস করে প্রোগ্রাম করে প্রায় এই 800 থেকে 1000 ভোটার আমরা জয়েনিংয়ের আশঙ্কা আছে এবং অলরেডি আমরা কথা চলছে। বিজেপি সিপিএমের বড় বড় লিডাররা আমাদের সঙ্গে তীব্রতা পাঠকুচি এসছে, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। বেলাইন আহমদ গাই খাপানি তাহতে বখকচং অবখে ত্রিপুরা মথানি জয়নিং গাই ত্রিপুরা মথ জয়নিং না হান্ড্রেড তামো বিজেপি नि याकालाय फाइलियो बिजेपि नि सामुसा जायांगे सीपीएम नि याकार फाइयो सीपीएम नि सामुसा जायांगे आबा हाइखाइनो सीपीआईएम नि जुदा जुदा ना बीजेपी नि जुदा जुदा सामुरगो साजे ग्यांगनि तंबायखा आ साजे यांगने रंनि बिसिंगो ताबुरमना दि राज्य सायाति बांग्लादेशी बाहाबै दङ अर जे जागाव भारत अखण्ड भारत हरि दंलायो भारत माता की जय होनलायो नंगौ माखे राज्योआति जायाति हाबै दङ काश्मीरखे नों भारत मातानो बाहायके जय खालाय माननायबा अबानियाव खवायो हानि हाय तिनि बखरक ब्रै बांग्लादेशी राज्य सायाति हाबमानि न पुलिया सन्देह खालायखा उलख रमलायखा आमफ्राय लुकरक बेकबाय खालायनायगारि आ तिनि ककथुम कगलाम खालायनायनि सेंलायखा आमफ्राय तंनाय रक कक सिटालायखा हा आरि रगो राज्य सायाति हाबमानि ताउ बसयावै दंखो भारत हाबबायमानि आबुनि बरक सानलायखा दाति दाति नमहे राज्य सायाति हाबनाय रकम कासुनानि बागै जेबो कराक नायमा थांमांनाय ताई मकल हासिं सारै जेलाय दंमानो मारम नायलायै বেলা অনুমান 1টা থেকে 1:30টার ভিতরে আমাদের একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর পাওয়া যায় যে 4 জন লোক এরা খুবই সাসপিশিয়াসলি মুভমেন্ট করছে খোয়াই শহরের মোটর স্ট্যান্ড এলাকার ভিতরে। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট যে সিভিল টিম এবং আমাদের খোয়াই থানার পুলিশ আমাদের আছে মদন সরকার তাদের নেতৃত্বে ওই জায়গাতে গিয়ে 4 জনকে ডিটেইন করে 4 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ওইখানে লোকও তখন আশপাশের লোকও জমে যায়। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে জানতে পারে যে তারা বাংলাদেশি। একজনের নাম হচ্ছে তারা নাম বলেছিল এরকম শামসুল হক আরও কয়েকজনের নাম বলেছে। তো বেশিরভাগ বাড়ি হচ্ছে ওদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 4 জনকে আমরা ডিটেইন করে পিএসএ নিয়ে এসেছি। আমরা এই রিগার্ডে আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং আমাদের আদার সিস্টার এজেন্সিগুলো আসবে এই ইনভেস্টিগেশন করার জন্য। তাদের সোর্স কোত্থেকে কোন দিক দিয়ে তারা পেরিয়েছে কী আছে ওই ব্যাপারে ডিটেলটা জানা যাবে। खाजोजा खासेल लुकरक नि बिसिङाव हापां फातार बदलनि बररक तेब जाजोग्या तिनि सीपीआईएम नि याक्सि बदलनि सिख्ला बेदेक DYFI ताई TYF कथालायै तिनि ककसिलका बरक जे त्रिपुरा हास्तेव जे बिरोधी दलनि पार्टी खाइनेरक बौजागै दङ रिफ्रेजागै दङ ब्रेग्रम फ्रेजागै दङ सातकजागै दङ ताई जे बरक तला बेरेमनि बरक सातकजागै दङ आमाइकेनो खगजागै दङ सिकक मांखर आकादै दङ अबर बेबनो नाइकल मुं हामियानि बागै नङै दङ नायमाथां आबानि बागै तिनि नायमाथांनि ल एन्ड अर्डार नि DG मनचाक इपार निथानिव तिनि डेपुटेशन लेखा DYFI TYF बरनि खनायदि खादमानि कक हास्ते हापां ताम ताम जायाखै दंखा नोगलाइजाक बरक आबनो साइ खानारका कखमा थंनारनो रिङै দর্শনে মিলিত হয়েছে। আমরা ওনাকে লিখিতভাবেই বলেছি যে রাজ্যের সব দিক থেকে আইন শৃঙ্খলা প্রায় শেষ। এর মধ্যে ভয়ঙ্কর এবং সবচেয়ে উদ্বেগের যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলতে এসেছি এটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে পুলিশের আইজিপির কাছে DYF এবং TYF এর পক্ষে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে। আমাদের যে প্রতিদিন মানুষের উপর আক্রমণ, বিরোধী দলের উপর আক্রমণ, বিরোধী নেতাকর্মীর উপর আক্রমণ, ছিনতাই, চুরি, লুট, কুল্লাবাজি, রাহাজানি সব হচ্ছে। কিন্তু এই সময় আমরা লক্ষ্য করছি একই সঙ্গে পুলিশের উপর আক্রমণ, সমাজবিরোধীদের আক্রমণ প্রতিদিন বাড়ছে।
পুলিশ অফিসার দুর্গাচরণ আঙ্কলকে খুন করা হয়েছে, গ্রেপ্তার নেই, শাস্তি নেই। গত দুদিন আগে বটতলাতে পুলিশ সদর দপ্তরের সঙ্গে থেকে একজন ট্রাফিকের সাব ইন্সপেক্টরকে প্রায় অপহরণ করে তুলে নিয়ে গেছে, আজকে পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তার নেই। আগরতলা শহরের বুকে বছরখানেক আগে এখানেই ডিউটি করছেন পুলিশ অফিসারকে অপহরণের হুমকি দিয়েছেন, 10 মিনিট পুলিশ থানাতে তাদের আটকে রাখতে পারেননি। প্রতিদিন পুলিশের উপর আক্রমণ করছে। এখন পুলিশের উপর যদি সমাজদ্রোহীরা আক্রমণ করে আর তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার না করে শাস্তি না দেয়, তাহলে মানুষের ভরসা প্রতিদিন উঠে যাচ্ছে পুলিশের উপর থেকে। মানুষ কোথায় যাবে? এই বিষয়টা ওনাকে বলেছি, সঙ্গে আমরা বলেছি যে নেশা কিছু নানা কারণে আটক হচ্ছে, কিন্তু নেশা কিংপিং গ্রেপ্তার হচ্ছে না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্করতম দিক, যে নেশা আটকানো হলেও নেশার কিংপিং কেন আটকাচ্ছে না, এই বিষয়টা আমরা রেখেছি। আমরা গোটা রাজ্যের যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, মহকুমা শাসক এসডিএম সে বিধায়কের হুমকিতে ভয়ে আতঙ্কে সে নিরাপত্তার দাবি করছে। আমাদের রাজ্যে বিচারক জায়গা কিনতে গিয়ে সমাজবিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। বিচারক, এসডিএম, পুলিশ অফিসার সবাই আক্রান্ত, আমরা তো প্রতিদিন আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে আমরা ডিএফ এবং টিআইএফের পক্ষ থেকে আইজিপির কাছে বিষয়গুলো তুলে ধরেছি এবং আমরা দাবি করেছি যে পুলিশের উপর আক্রমণ যা বাড়ছে এটাকে কমান, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। কিন্তু ব্যবস্থা নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যারা আক্রমণ করছেন তারা শাসকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, ফলে পুলিশের উপর আক্রমণকারীদেরও সেখানে ছাড় দিয়ে দিচ্ছেন, তাদেরও কঠোর শাস্তি হচ্ছে না। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সেখানে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। And opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. আগরতলানি বাগবাড়িও রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল তঙ্গো ও কলেজ ত্রিপুরা হাস্তেনি কাইসা কাহামকো কলেজ তাঙ্গै হিংকে ও কলেজো रोंसोरोंनानि लगी लगी काहाम काहाम स्किल फोरोंजागु 2026 नि सिमी 2027 बिसिनि एडमिशन जेंगै रिजाखा ओरो बीएससी ताई बीए नि लगी लगी एआई ऑटोकाड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बो सोरोंनानि सेब रिजागु तै ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिनानि बो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टल नि बो सेप तंगो एडमिशन नि बागै तिनि नो चंगबाय करंगदि चीनी वेबसाइट नि मु उनका www.rajarsicollege.in साबुत उजाला तोड़ के झील झील रस निचोड़ के झोंक लगा रोशनी का चमका मुस्कान जगमग जहान चमका मुस्कान वेरी 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 चमकिंग गम 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 चमकिंग गम। त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट, टीवी और डिजिटल सेवा प्रदाता बालाजी डिजिकॉम लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन सुविधाएं। सुपरफास्ट इंटरनेट, स्मार्ट IP संतुष्टि की गारंटी के साथ 850 प्लस किलोमीटर का मजबूत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, फ्री इंस्टॉलेशन और उसी दिन सेवा शुरू, डेडिकेटेड लोकल प्रमोशन की अनेक सुविधाएं त्रिपुरा में जन्मा कॉम के साथ शुरू। মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা নুডলস।
gai khamani tade bukhuk chong kisale mani yagulo tabo kok to mangke obahai hanyo hai yang SPU rokbo hanyo special police officer ni bumung to rozakha fiaba beton bari langlia belagi 12000 au bai ko kempo tong tei nukhuni borok bai kahamke ajimu khlali malia tai nukhung hukung chaliang tong waikha borok bo regular khlani sanlayo sakri khani rok jemanti rani sanlayo abai ni tini DGP ni thani deputy ni thangmani DGP kari khotolo abon bagi dol dol ti thanglai rally khaijai nai deputy sunlai kha bir nukhungni borok rok khlani gadi tam tam mung khabar ni jengjal rok নিশ্চয়ই তো স্যারের ডিসি স্যারে জানে যে আমরা যে আজকে এখানে একত্রিত আটটা ডিস্ট্রিক্টের লোক এখনো হমু নিশ্চয়ই জানে তাইলে স্যার আজকে যদি ডিসি স্যারের কাছে যে আমরা ডেপুটেশনটা দেওয়া হয়েছে যদি স্যারে কোনো সুরাহ না দেয় পরবর্তী সময় কিন্তু আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব আপনারা কি আজকে ডেপুটেশন দিতে পারেননি? না না দিতে পারছি অন্য কোনো ডিজি সাহেবের অবর্তমানে কেউ নেয়নি প্রথম একজন স্যার তাদেরকে বলেছি যে এর জন্য প্রতি একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কেউ বলে দায়িত্ব দিয়ে গেছে না এরকম তারা বলছে আর কি তাহলে স্যার আমরা পরবর্তী সময় কিন্তু আমরা রাস্তা ডিস্ট্রিক্টের লোক আমরা রাস্তা অবরোধ করুন স্যার লিফটা স্যার নেয় তারপরে চিন্তা করেন স্যার 11000 টাকা তার সংসার চলেনি 11000 টাকা সংসার আমরা 8টা ডিস্ট্রিক্টের লোক একত্রিত হয়েছি আমরা কোনো দামই নাই আমরা কিন্তু মানুষ না স্যার তাহলে বোঝা যেতেছে আমরা তো স্যার খুব কষ্ট করে সংসারটা কিভাবে চলাই এরপর আমরা 8টা ডিস্ট্রিক্টের লোক আমরা মহিলা যোগাযোগ করে স্যার আজকে এখানে হইছি এটা করন স্যারের মানে এটা ভালো হইছে না স্যার এটা আমরা মনে খুব কষ্ট হইছে আর কষ্ট মানে আমরা খুব আগাতে স্যার আমরা তো স্যার গরিব মানুষ স্যার আমরা স্যারের ক্ষতি করতে পারছি না তো আমরা স্যারের কাছে ভিক্ষা চাইছি স্যার রাস্তা ভর করে লাগে কি আমরা জমা দিতে হইতো না তাহলে তো আমরা আজকে আইলাম না স্যার আমরা তো বহুত টাকা খরচ করে আসছি স্যার আমরা স্যারের কাছে একটা কথার লাগা বা আমরা ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার লাগা স্যারের কাছে জমা দিতে পারতো তাহলে আমরা পরবর্তী একটা টাইমে আইতাম আজকে একটা ডিস্ট্রিক্টের মানুষ তার জন্য জানা তো দেখছেন আমরা কত টাকা খরচ হইছে আবার অনুরোধ দিদি স্যার যদি এই ডেপুটেশনের কোনো সুরাহ না দেয় তাহলে আমরা রাস্তা অবরোধ করব আর অন্য ধরনের ফ্যামিলি থেকে আমরা 10 দফা দাবি নিয়ে আসছি 10 দফা দাবি হলো এসপিওদের চাকরি নিয়মিত করতে হবে 2 নম্বর হলো চাকরির অবস্থা কোনো এসপিও মারা গেলে পরিবারকে পূর্ণ বেনিফিট দিতে হবে 3 নম্বর পুলিশের নিয়ে এসপিওদের 13 মাসের বেতন প্রদান করতে হবে 4 নম্বর হলো পুলিশের নিয়ে এসপিওদের ইন্স্যুরেন্স বেনিফিট দিতে হবে 5 নম্বর হলো পুলিশের নিয়ে এসপিওদের মেডিকেল অ্যালাউন্স দিতে হবে 6 নম্বর পুলিশের এসপিওদের ড্রেস অ্যালাউন্স দিতে হবে 7 নম্বর পুলিশের নিয়ে এসপিওদের রেশন অ্যালাউন্স দিতে হবে 8 নম্বর হলো পুলিশ ডিএসআর ইন্টারিটি এর ক্ষেত্রে বয়স সীমা 42 এবং স্পেশাল সুযোগ সুবিধা দিতে হবে 9 নম্বর হলো পুলিশ নিয়ে এসপিওদের gai khamani taute bukhuk chong obong gai nor nokha SPU ni nukhungni borok ni kok tabo phaji khanabai di je hapang phatar bodoni ojabo siring tonglia tini haste hapangni bakhati naikol mungo tam tam chaya ngai tongkha tai sikok mangkhor akar mani simi chengai je kabangma borok rok khadojak akok rono saikhanarka tini press meet khai Jitendra Chaudhary SDM ছিলেন এবং এখন তিনি চিফ মিনিস্টার সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি অর্থাৎ চিফ মিনিস্টার মানে যাবতীয় হোম হোক ফাইন্যান্স হোক জুডিশিয়ারি হোক প্ল্যানিং হোক আর চিফ মিনিস্টার পিডব্লিউডি সেক্রেটারি তিনি হেলথ সেক্রেটারি তিনি এডুকেশন সেক্রেটারি তিনি আরডি সেক্রেটারি তিনি আরবান সেক্রেটারি অর্থাৎ তিনি ডিফ্যাক্টো চিফ মিনিস্টার সমস্ত অফিসারদের উপরে ছড়িয়ে ঘোরাবার ক্ষমতা এবং একটা রিটায়ার্ড অফিসার যে আরও ভালো ভালো অফিসার সিনিয়র থাকার অবস্থাতেও তাকে বারবার এখানে রাখা হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে আমি কদিন আগে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলাম এসব কথা বলিনি যে না যে এরকম বহু আইএস অফিসার এরাও প্রমোশন চায় এরাও ভালো পদ চায় কিন্তু কেউ যদি এইভাবে এটাকে আটকে রাখে তাহলে তাদের মধ্যেও
খুব জন্মায়। এখন তার সম্পর্কে আমার কাছে যে সমস্ত তথ্য এসছে একদম কাগজ সহ, যে তিনি তার সম্পদের পাহাড় দেখছে, প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী অভয়নগরে প্রায় 2.5 কোটি টাকার এরকম সম্পত্তি, জমি মালিক তার নামে বা স্ত্রীর নামে। বিদুরকর্তা চুমনিতে 2 ইউনিটের ফ্ল্যাট, বনমালীপুরেও 2 ইউনিটের ফ্ল্যাট, বিবেকানন্দ কমপ্লেক্সে কামান চুমনির পাশে হাই ইনকাম গ্রুপের সেখানেও ফ্ল্যাট, কলকাতার গড়িয়াহাটে ফ্ল্যাট, এবং উত্তর চাম্পামুরাতে 7.83 একর জমিতে টি প্ল্যান্টেশন, সেগুন। এবং এখানে এই যে হুইসেল ব্লোয়াররা, অর্থাৎ যারাই তথ্য দিয়েছেন তারা এমনি এমনি পাঠাননি, আমি পত্রিকায় দেখছিলাম একদিন, কিন্তু এখন যে আমার কাছে বাড়ির ছবি টবি সহ আমি দেখাচ্ছি কয়েকটা বাড়ি। এই যে হলো সেগুন বাগান, এই যে উত্তর চাম্পামুড়াতে, তারপর এটা হলো ওই সেই চাম্পামুড়া কাগজ যে 7.83 একর জমির মালিকানা তার স্ত্রীর নামে। এটা একটা বাড়ি আগরতলা শহরের কোনো একটা জায়গাতে। এটা আর একটা বাড়ি। তো এরকম ভাবে যে অসংখ্য সম্পত্তি যা প্রকাশিত, অপ্রকাশিত থাকতে পারে। তার সাথে আরো জঘন্য হলো যে এই প্রদীপ চক্রবর্তী যে বিলোনিয়া মহকুমা শাসক থাকাকালীন সময়ে সেখানে কিছু জমি জমার এই সেকেন্ড শিডিউল থেকে ইয়ে করে, যেটা আমাদের রাজ্যের ভূমি রাজস্ব আইনে হয় না, অর্থাৎ সরকারি খাস জমি এটাকে কোনো রকম নিয়ম কানুন না মেনে জুত করে দেওয়া, জুত জমিকে খাস করে দেওয়া, এরকম জাতীয় TLR Act 60 এটা অনিয়ম করে, তার বিরুদ্ধে সেখানে বিলোনিয়ার DM রেভিনিউ সেক্রেটারি তারা এই প্রদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস অর্থাৎ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য লিখেছেন। কিন্তু এরকম একটা ব্যক্তি চিফ মিনিস্টারের সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় যার সম্পর্কে এতগুলো সম্পত্তি নামে বেনামে করার অভিযোগ, তার চেয়ে জঘন্য হলো SDM থাকাকালে, হ্যাঁ এটা এই আমলে না, যে আমলেই হোক SDM থাকাকালে এই জমি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেতে এরকম জালিয়াতি করা। তো সেই ব্যক্তি এত পছন্দ কেন সরকার, এত পছন্দ কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? আর যদি সেরকম একটা ব্যক্তি যদি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সচিব হন, স্বাভাবিক মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে, সরকার সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হবে। তো এই কারণে আমি বলছি যে আমি কাগজটা এক্ষুনি আমি দিচ্ছি না, যে আমাদের দেশে এই কিছু হলেই ইডি সিবিআই Hake awo LPG Tendra Chaudhary bo koksil chaka haste hapangno kabangma babaiti kai aba hai ingmani yak olobo tabuk je ajimung korei lam korei tabuk kangma jengjalung tomon yak olobo hastena hamkore khlaini bagi chai chok thani bo tini pineapple tai mane 1800 tai ingkorok
lebu rok phatar hawa rohna mani malkhungno tini larison bana nari rohorka Montri Ratanlal Nath ke je tini phol phokla no tinai Montri Ratanlal Nath songrok kaisa exhibition bokhlaika bananari bo rohormani koktuma khlai di pujan simi paithak jora tinni kokthum muito bujag report Hukba tai hukba khlani rokni hamkrai naikuni Montri Ratanlal Nath edi nogorni hukba naichernai center ni simi Tripurani bahai motom lebu tai queen pineapple omotui bothaino phatar hawa rohornani samungno tini chengei rekha flag narmani bisingtei abno karibo hukba tai bag rinai ni thayo rang phanangmani rokjak kisasuk investment khlani rok bai bohaino memorandum of understanding o soire laikha tini pandani bisingtei hastini thaijak hukba phol rijak bothai rokno phatar hawa rohorei hastini kung chukma bai baksa ajimung bohaino khlaimani kok saikhnarka Montri Ratanlal Nath ওয়ার্ল্ড ফেমাস অর্গানাইজেশন তারা পৃথিবীর 85টা দেশ থেকে এরকম কৃষি এবং খাদ্য পণ্য তারা সংগ্রহ করে এবং গালফ কান্ট্রি অল গালফ কান্ট্রিজ তারা রিটেল শপ ইজ দেয়ার রিটেল শপ মানে এরকম ছোট ছোট দোকান না বিগ সাইজ 296 স্টোর আছে এবং যারা দুবাই গেছো তারা বুঝতে পারবে সেখানে কিভাবে তাদের পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রায় সমস্ত দেশের অর্গ্যানিক আইটেম তারা নেয় কালকে আমাদের সংস্থা আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট তাদের সাথে স্বাক্ষর করেছে তারা মার্কেটিং গ্রুপ প্রতি বছর আমাদের এখান থেকে তারা কুইন পাইনঅ্যাপেল সেন্টেড লেমন কালিখাসা সেন্টেড রাইস আরও বিভিন্ন রকম অর্গ্যানিক আইটেম নেবে তো যেহেতু কালকে এসছে এই জন্য আজকে আমরা এখান থেকে লেবুটা এসছে আমাদের বড়মুড়া এপিসি থেকে এটা এসছে সাউথ ত্রিপুরার তৃষ্ণা এপিসি থেকে এবং কুইন পাইনাপেল এসছে কিল্লা হলো খাবাকসা গ্রুপ এপিসি তারা সংগ্রহ করেছে এবং আজকে এখন আমরা ফ্ল্যাগ আপ করে দিচ্ছি তো আগামী দিনে আরও আমাদের সবরি বেনানা এবং আমাদের বিখ্যাত আরও অনেক রকম রাইস আছে যেটা আমাদের এখান থেকে তারা নেবে আমাদের যে অর্গ্যানিক আইটেম বা আমাদের যে জিনিসগুলি আছে আমরা জার্মানিতেও কিছুদিন আগে 10,000 কেজি বার্ড আই চিলি আমরা পাঠিয়েছি তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের কৃষকদের পাশে থাকা তাদের উৎপাদিত জিনিসের দাম যেন তারা সঠিক পায় বেশি করে পায় সেজন্য আমাদের সরকারের দায়িত্ব কর্তব্য কৃষি দপ্তর সেই কাজটা করছে হর্টিকালচার দপ্তর সেই কাজটা করছে আজকে আমরা এখানে যে গ্রুপ আছে লিলো গ্রুপ তাদের এখানে জায়গাটা ঠিক করলাম এই কারণে ওইখানে যেহেতু চলছে এই জায়গায় আমরা চুজ করেছি এখান থেকে তাদেরকে আমরা ফ্ল্যাগ আপ করে এখন এয়ারপোর্টে চলে যাবে এটা যাবে বাই রোড আর এগুলি যাবে বাই এয়ার গতকালকে এই কৃষি ক্ষেত্রে কত টাকা আবহাই বড় বিয়াল কালাই দङो বিয়াল মানে উকলগ চাকরি মায়ানি বিয়াল আগি দङমানি উকলগ তামসানাই সেবগ্রিয়ানি এবা সামগ্রিয়ানি রেগামাইয়ানি ওয়াতিনি দোষ আবহাই সিমি বয়া খাপানি তাহতে বুকসং বড় সেব বরনা নাঙো ও সেব্রনানি আবো ভারত সরকার আগিন রহজাক সিনার সে পার্টি হিলাইনাই ও গলা কাইসা রুয়া গোদাল কাইসা রানাই লাগা পার্টি হিনাই দেও ओके अब तिनी कोनो पार्टी नालिया जेसब आजि माननाय फियाबा सामुं से तांना नांनाय सामुं तांनाय बागि खातरा नांनाय खातुंगि सामुं खायके भारत सरकार एरें याकारिया बरन चुवा चुबरनाय आवा हायखाय तिनी एमएसएमई हिनि कायसा मथा दङ एमएसएमई अर्गानाइजेशन बखाक्तै तिनी खुमुलुंनि याकामो संचालायखा आरो रिटार्निस बदल रकनि तैदुल मुंबाई बिचिं बरक गाय दानियल देबरमा गाय ताई अनंत देबरमा सन्तिजुल मुंबाई तिनी एमएसएमई नि अफिसार फैनाय जे भाई बाइके जों सिनि नग तंगमानि मानि रगनो सामु थेपाय रां आजिमुं खायमान आनर सनो हिंदी थाइसुगनो हिंदी थाइपंनो हिंदी वानो हिंदी गाय चिनार तो उनको हासिंनि सतै बाइके आजिमुं खायमान आमते तिनी कायसा नखा सालजानि अवेयारनेस पान्दा खालायजाखा
Amno tini khane cintrini kok thumo sai khanaraka biching borok. Ya, o seminar khainai organizer kha Yakam Welfare Society. Chini oro kaisa industry tongo bamboo base puila nijata project abo je manufacturer borok machine je kisa hamyarma bai abo success nglia trial no a machine no stongai thangka gauni bagai tabuk seng khana hai one supika je ain hai continue abo hai bamboo base no kaisa o jagao industry seng continue khlaifinai engka continue khlaiya thangkang kai seng bahai ke bobotike khanai abono one suino seng tini aguglai tini kaisa seminar ni bising te khlai sengmani khlai ka mong hangkai jara seminar ko resource person dangka Ministry of Home Affairs ni deputy director tai director Tripura ni jata Tripura state ni engka borokno tuino tini o jagao seng seminar khlaika engko seminar khlaiman engka main engka mohai je chini bororok o bamboo ni base khlai bibinno jaga chini bororok bahai ke tamnai income khlaiman nai cluster khlai tai income khanya thangka borni capital nangwa capital bahai ke mannai engka abono tuino tini bujok jakha India government ni MSNA প্রায় 75% পে সাবসিডি আ জাগাও লোন নাওই যে চিনি বড় বিজনেস খালাই যে রিসোর্স ন চিনি যে তাবুক ত্রিপুরাও যে রিসোর্স দङ তাবুক সতই হাসিং হইতে শুরু খালাই মুইয়া হইতে শুরু খালাই আনারস হইতে শুরু খালাই जों অন্তত তামনাই 10 লাখ হইতে আগে 10 লাখ তখন 20 লাখ নাইমান আর 20 লাখও যদি 75% কাং आ জাগাও প্রায় 15 লাখ কা जों সাবসিডি মানাই থাङो তাই 5 লাখ जों রিকভারি খাইনা নাङो गाँव हाई स्कीम न बरक तुई फैका एवं आबनो तुई न बरक तिनिबो जागाव क्लास खाई फैका गावनि बागै जे आज सिस्टेम थांनानि बागै न जे तिनि फैनाय अ जागाव सेमिनार मानजाक फैनाय चिनि बरक जरा अनएम्प्लॉय रक बरक न साजाखा जे अ सिस्टेम बाइका थाङै बाइका नावै बाइके आ लोन न एन्जॉय खाई जों इकोनॉमिकली सेल्फ सपोर्ट दङैमान अबनो तुई तिनि सेमिनार सालायजाखा एवं साजाखा एवं खालायजाखा हामबाय Omonor ni bom hai o organization BCP jao pro hapnai na ki direct MSN ni pro personal khanai na MSN ni theke through chin yakamung borok khlainai ka ka tabuk jang na bato to borong nei khlai abai ka khai tong ka jao bo nor sele pa nya ka phero BCP no chini abai ka khai abai ka ora kun non political non religious bandi ne kun ka ba korai jata India government jata facilities tonga facilities no संगे से इंडियन सिटीजन हिसाब जे इंडियन संगता बैकवर्ड पीपल हिसाब नावै एन्जॉय खाई संजे अब जे माइसानन व्यवस्था करिनि दङ आबनो जों माइसानन व्यवस्था खनन बगैसे अल्लामा और कोनो ताई को का बक हामबाय यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है लेकिन हम लोग का जो बीएस इंजीनियर है ना कोलकाता से लेकिन वो गवर्नमेंट के बार नहीं कर पाया गवर्नमेंट में हम लोग नहीं कर पाया इससे पहले ही एक्सपायर हुआ है अब बाकी न आं तीन तम कक सानां ताई साना नागिया सिनि आरो फाइगा तिनि आरो काम तो कनादि ताई जेहेतु फाइगा बा सिनि भबिष्यत बरक आरो बेम्बु बाई वा बाई बेम्बु सु आंध्र सनिसु गांगा ताई गोबांमा बरक तिनि सागलाय गायनरमा जों ता मखलायमान जों तिनि आरो कम से कम 200 जन गोथाङा दंमानि बा फाइना दंमानि फाइमालिया बाताय बागिनाय अब मैं आं ताइकुं कक्सालिया नरमा दालायके हामा आमाय तिनि gai khabar tata busong au om hai sakthar mong om hai sekang mong nango chini bisingo niniani hiawi dormo rastiti hiawi je borok maisaran bagi kok sawo abo om hai bisiti jabo jeng khlai manani nangnai parikai o khebo belaikeno sakhamia englajak o sakhamia no chobalai ni bagi sakthare phale jongma botongo kisi kisa phiaba बुकुक सन्जना देबरमा मुङै 16 बছर उमरनि जेराय ताबुक सार्भाइकेल केन्सार ओंगैनाय तंगमानि आं कक्टिभ मिस्टिक ओरामबुरा फुनुकपानो आफुरग जे मानसाक सुवासा सुबाखा फेवा ताबुक बरक मुम्बाइआव टाटा केन्सार हस्पिटालाव लाङै टेस्ट खायमानि यागुलबो
phunukbai sukmanliya admission jeng sugyako rangkari kifilma phaikya tabok bithirok damni pai channel nang tongota aborok no social media o viral ngman yagulo turuk MDC rok bo rangri je manmani janja 5000 2000 chobasu khaini wan suklai nukha jemon MDC Dhirendra Debrma MDC Jiten Debrma MDC James Debrma songrokno rang rohormani nukjak tongkha na MDC Jiten bolde MDC Suraj Debrma songrok bahyo rohormani nugi tongkha abo hakeno Sanjana Debrma ni bagi baksa bazar thangba hanyo khangini nogrogor imani nukjagai tongkha abo hanyo rang khangini rohormani nukjakha babisa phasing yango ko Bisramganj amchayo gai Bisramganj amchayo bahino nukjakha bono chubasu san nei gorang khangi mani chubasu sanlai tongmani inke amno kari bahino tai kaisa chubasu ti thangai rimani nokha go অবংকে বড় 27 কল্যাণপুর প্রমোদ নগরনি বিসিং খবজাকনাই খাস কল্যাণপুরনি শোভানন্দ কামিও দেবেন্দ্র দেববর্মান বসাজক সঞ্জনা দেববর্মানো 7 মাসরমি হামিয়ারনো থাঙ্গै তিনি কামি থাঙ্গै সঞ্জনা দেববর্মান বাগैनि রাং থুমিলাইখা কামিনি সিকলারক আমপরা খয় কামিনি সিকলারক ইনকে আবাইকে নবরক তো তিনি চোয়াসু ইয়াফরিকা ইয়াং বিশ্রামগঞ্জনি সিকলারক গাंके abo rang sim thumka phiaba rang reimani to reilai phiaba tabo khanglai tonglai jamani nukjakha siklarokni bisingo khatunglai maya nanglai nainebe chintirni kokthumi tojak mangplirok nang tinara tamne kuthumlakya pulano media na hambai sing tini kuthumlai ma karon ke sini baisanjana no sing cancer rok manjogoni khnani sing tanda collection ma khalekya abon bagai sing lukunthani koijan musungo tanda collection khainai baisanjana nogo tonnya engthe singbo je tanda collection khaimani singbo bonoko thangi toni ringai te je subana musungnai rok online ne borjak tabuk online thangi scanner thangi bo rimano 10-20 teke je mantir laimani abono sini supporter nang sini mangkisar de sini mungka ang tongo Angel Debrma te an team rok tongo Ariel Debrma Hutom Debrma Bishnat Debrma yang Lian Debrma tongo nang kami biang sini kami ke Selekula sini tim mungka sikla thansa bodol kon hambai Abahanyo Nornomia ang Purnolokhi Tripurani kok bahanyo samani yang sabrum risomuk bukhagni inke bukungno bahin thangi ti chubasu Afrika MDC Devji Tripura local ni MDC mani bagi barja kahamno tikha naine ji bini kok bahanyo chubasu Afriman yagulo bini bakhani kokno saikhanarka abai hamia saya jorao samo tongmani kok MDC Devji Tripura bo kok khana kankano je kok toma rogo phurujamon yagulo kheno boje thangi chubasu Afrika anketo abto kaisa khatungni kok tomano kaisa mangpli kase phaiga chin ya phabo naine gradi chini chubachu je bong bagi mane taksare MDC Devji Tripura bo bini chubachu ni bagi nyai thangai chubai mani mangpli chin ya phabo kya sokpai kya hinoro phunun ni chai jogi tongo phiaba MDC je ngai je omsuk pano kok tomaro no khangke je thangi chubanani nango abo thangi chubai mani bai kaisa khatung samuno tangkha lukro babuno nayo khoroksa local MDC rokno samo manani musujago hamia saya jorabo o hamia saya jorarago mannani baginyo era onai gai khana negradi bo thangi nemani yagulo mangpli buskani salo bohanyo je mancha chubanai ni sata kokmo thmerona MDC o kokmangkha Mohirampur tai sakdukumanjak chakrajagni mung Purnolokhi Tripura bo mia koktirpa kokma nukmani yagulo no o chubasurokni yapharmu belaka hambai sing tini Mohirampur supaija chini koroksa burijo bo tini bata maya engkai bini thangnani tongnani jaga kori ongoi tini samung khlaimi ongoi sing tini bono kisa subani phaika mia sing social media tai nokha CRI TV
ini kok Tripura এবং गोबां channel जों नुखा जों नबै जों दिनै बना किसासा जों सुबानो हनि फायखा तो जों वानसगो बिनि बातानि बागै जों भिडिअ बाय कक सालायनाय এবং बरंनि जे असुबिदा दंमोन बना जों तिसानाय এবং बिनि सक कायसा दङ मेन्टेलि डिसअर्डार किसा तो जों सालायनायनाय जों आश्रम रगद रय मानो बरंनि जदि अनुमति हलायबो जों सालायनायनाय এবং जों सालायकाबाबो सानो जे एकटा आश्रम रगरनानि बागै तो अबनो जों सालायनायनाय बरंनो बाहायखाय जों सुजुग सुबिदा हयते बा विभिन्न किसु जों रय मानो अबनो तैनो जों तिनियाव फायै बरंबो कगलाम सालायका जारं बा हाबांनि बिसिंतै एडिसि सरकारनि बिसिंतै ओ जे जोंनि जे साकरा जाना कसा सग आरो जे कोनो साइज सुबिदा सुबासनि बागै कोनो वान समर रिटा ना अबनि बागै आं तिनि ब्रंनि डकुमेन्टआव जुदि जों तंहलायबो जों तलांनाय एकाउन्ट तैफाबो जों बुसुतुको हेल्प खालामनो जों बनो नायै बिनि बिसिं बिनि एकाउन्टआव जों किसासा व्यवस्था खालामनो खबर दाबुक जों जरानि कक पान्दानि पाइथाक बखागो ता कैसा कक ननर कतर सानानि पखा आबुंखा हास्तेनि मालखुं सनाय ड्राइभार रगनो कैसा जागाव खे रिंखा তিনি ট্রাফিক নি এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর 14 তারিখ জুলাই ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট नि बखाक्तै जत ड्राइभार रगनो जेतैखे मालखुं फिलिया खालायनायनि बागैनाय ब कक कचारनाय अर कक खसाथाय क्लायो आं जरान कक पान्दानि बिसिंति उरामुराम सामनि जे फुजि रगनो का बेतन काहाम काहाम रै चंतैनो ताम खलाय बरक मुनो जे 17 रगनो बथारि मानखे इनको कात्री मानखे बरनो सकार जागो मेडल जागो पद्म विभूषण रग जागो बथारके से 17 रगनो बथारके किंतु गाड़ी ड्राइवर रो बुनी और हानि मालखुं रगनो माने ताम हानि लुकुरक चारानि बागै माइरं माइखा इनको आलु पियाज फाटानि तुबै रो फाइजाव बरनो गाके सुरो फाइन तालायो सुरो टैक्स ना लायो गुंडाङै लामा कासलायो बाक्सा बाक्सा पुलिसआव बेसेर बेसेर दै रांनाव बरक बखरक थिकरि इया खताय साबं सिनायबा इंजिन बायबो तंनानि इंजिन तो निनि आनि हाइया बो सालसा नस्ट ङै थाङो गे बखरक हामियां मा थाङो ड्राइभार र बरक खाकसां रानि बागै किसा या प्रिरम नांमनि सरकारनि वाइसपर तेलेमराबो खाक प्रयास नि तांबो तांनि बिसिंतै गाय साकथारमो आं खूब बलाय मानि जे बरनो प्राइस जागनानि उंथं नों निनि ओ बसर वाइसपर फिलियावै बुन्यो थुतायावै बयबे वालायावै गारि चालगै मानखौ बनो रिनाबो प्राइस लाख कायसासो 50,000 स्टुडेन्ट नंनो माहायनि बरनो गाहाम ड्राइभार नि सार्टिफिकेट नाबा ओलो गम बेनिफिट मानाय जा बर खाबासाव एक्सिडेंट नानि नो ताइसा कंट्रोल खालायगामो बर गाहाम ड्राइभार नानि चाइतो खामो ओके अबहार या प्रितो ररम नरम या सामिया खाने गदि जे नंकोनि एसपी ट्राफिक नि एसपी जहांगीर कान्टार जहांगीर ताम साखलायखा 14 तारिख नि बागै जत ड्राइभार न कबखा ताम सानाबो ताक सायाको अब जराना कक सानाय सेफ्टी और हेल्दी विजन को प्रमोट करने के लिए त्रिपुरा ट्रैफिक पुलिस 14 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे नजरुट कला क्षेत्र में एक मेगा अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन कर रही है, जिसमें सभी कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स का फ्री आई चेकअप किया जाएगा और डॉक्टर्स की सलाह और मेडिकल असेसमेंट के आधार पर उनको फ्री लेंसेज भी वितरित किए जाएंगे। सेफ ड्राइविंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में एक अच्छी आईसाइट होना ज़रूरी होता है, जिसमें आप देखते हैं कि अगर अच्छी आईसाइट नहीं है तो दूरी को जज करने में और ट्रैफिक सिग्नल्स और साइंस को पहचानने में और उनके प्रति प्रॉम्प्ट एक्शन लेने में थोड़ी रुकावट पैदा होती है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं सभी ड्राइवर्स से कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि इस कार्यक्रम में भाग लें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। साथ ही सभी प्रकार के व्हीकल्स के ड्राइवर्स को मैं आह्वान करती हूँ कि वो भी अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। हम सब लोगों के लिए सभी स्पेशलिस्ट वगैरह रहेंगे और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स के लिए सबके लिए फ्री चेकअप होगा और खबरनि तावते बुकसं नाके जरान कक पान्दाव ताइ गोबां कक्टमा सालिया तफन किसा कक्टुम सावानो बसकानि 14 जुलाई बे 15 जुलाई आगरतलानि गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेज ताइ जीबी हास्पाताल स्पेशलिस्ट डाक्टारनि नायकल मुंबाय काइनै किडनी बेमारनो किडनी थेपा जागनाय दिनि साखामनायखौनिबो खाक्तैनै काया साख्लामु साजाका जीबीपी हास्पाताल ताइ मणिपुरनि सिजा हास्पातालनि किडनी ट्रान्सप्लान्टनि स्पेशलिस्ट डाक्टार रगनि नायकल मुंबाय मारमार 7टा गाहाम करंखे
किडनी थेपाई मांखा त्रिपुराओ लाइथानि 8 तारिख जुलाई 2024 हास्तेओ पयला किडनी थेपाई मानमानि 6 ताई 7 किडनी संसाजाक थेपाजाखा 30 तारिख ताई 31 तारिख मार्च ताबुखे 2 जननि किडनी थेपानाय बरनि बयस 23 बছর 25 বছর जीबीपी हासपाताल अबो साखलायजाखा तिनि आमनो कारै बताय किसा ककथुम हुकबा खालायनाय रगं खाचंनो सामुंग्रनाय देशनि रां थंनो तेबरागनो थांखे हुकबा खालायनाय रगनो उनानि नाय ताय केबकरै भारतनि रां थं उखा हुकबा खालायनाय रगनि याक्तिनि थंकराक देशनि प्रधानमन्त्री 2047 बिसिङो बिकसित भारत साननि स्किम ति जे सामुंतां दङ आबो निनो क्रेकाइसा जुदांखा चाप थुमुंखा हुकबा खालायनाय रगनि आजिमुं बांग्रानि केन्द्र तै राज्य सरकारनि जीडीपी तै बारि छका अमाकेन साखातिनि मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहा काइसा गव काक्राबन उच्च माध्यमिक विद्यालय संजाजाक हुकबा खालायनाय रगनति संजाजाक काइसा पान्डाव नखा सालनि रमिंगमानि डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस क्लब 2026 आगरतलानि हाफानियाव तिनि ऑडिटोरियम पाइग्राखा देश विदेश तिकौमा बानिया खालायनाय रग शिल्पपति रग और फाइमानजा फाइका 342 टा मव सय लाइखा पुइला हिसाब अब 1,21,303 कोटी टाका हनै साखलाइखा स्नाउथे बानियानाय खुनि सेक्रेटारि किरण गित्ते तिनी प्रेस मीट खाइनाय बसाखा कनग्लेव हास्ते केन्द्र तै सरकार मिलिबि 45 टा मठा मानजाखा स्नाउथे बानिया मन्त्री दिल्लीओ बरो छुखलाइका आरो प्राय 40 टा देशनि सकजक बरक रगनि आदं रगनतिबो ककचाबजाखा नबार टिबानि कक्तमा नरनो सायावै थांके नरक बेलायखेनो साइमि आंनाय आबगै भारतनि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तिनि हास्तेनि पश्चिम त्रिपुरा खुवाई गुमती तै सिपाहीजला जिल्लाव गोबांमा वातै वामानि हजाक रोखा आमनो कारिबा बाकी तै जिल्ला रग बाहायनो वातै गोबांमा वावै मान हनै येलु माने कर्म कालारनि अंको मारि खिखलाइका आमनो कारिबा खना पश्चिम त्रिपुरा सिपाहीजला दक्षिण जिल्लाव गोबांमा वातै वावै मान हनै आरो बाहायनो कमला कालारनि उंगनो मारि खिखलाइका नबरतिखार एबा बयार खगनायखौ आमनो कारिबा तै कमल डिस्ट्रिक्ट अबो येलु फुरुजाका आईएमडी नि ककथुम नरगै 24 घंटा हास्ते दक्षिण जिल्लाव साब्रमनि जतनसे गोबां वातिबाखा 83.5 मिलिमिटार आनपर सिपाहीजलानि मोहनबुगो वातिबाखा 69.6 मिलिमिटार तै पश्चिम त्रिपुरानि खुमुलंगो वातिबाखा 59.5 मिलिमिटार इंकाय आबाकेर गुमती हांकरनि उदयपुर वातिबाखा 48 किलोमिटार तै खुवायो वातिबाखा 36.2 मिलिमिटार इंके अवश्य तिनी ककथुम याफारे तिनी जरान को 15 खलब सुबाना जतना हामबाय जरान को 15 हामजाय पुलिस हिम पाइथाक जरान आइतमन बागै ताम निमा जरानि कक त्रिपुरा बिसिंति कक त्रिपुरा कक साउनि कक चिनि कक जतानि कक